أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. ‘yan wana musulmi mata da maza manya da yara, yau ni Malam Idi na zo na zauna a nan TV station ga in yi bayani a cikin musulunci addini da kwance hankali a bayyana da jama'an musulmi to kowa ya gane gaskiyan da ke cikin ayyukan da mutane suna zuwa kan talabishin suna yi dubu-dubu ana gwada ma mutane. Kowa wanda yake kallo ni ka sa hankalinka a cikin wannan maganganun da nake cikin ga. Min nuya musulmi fuwo ma ni bema panyimfuo ni nkwala me Malam Idi na me ba nde ebetena afidie wesu me pese me be kyerɛkyerɛ mu kakra kyerɛkyerɛ amansan ɔmo ba TV su na ɔmo yi sankyerɛni bia ɛyɛ ade a ɛyɛ debo ɛfrɛ ne sankyerɛni a ɛkyerɛ amansan de bia ɛwɔ TV su no me pese me ba bɛka ho asam kakra bebree ɛfrɛ mi ɛka ansama ɛnyɛ fine ɛnkyerɛ mi because ɔmo yɛ complain ɔmo ba TV no so na ɔmo yi saa sankyerɛni ne ɛyɛ a ɔmo ta kɔ ɔmo nkyɛn na nsensam bi kɔ so ɛnyɛ fine koraa. Ɔmo ba TV so na ɔmo yi sankyerɛni no bebree wɔ hɔ ɔmo nyɛ malam mepɛsi mudi mo adwene bɛba na mo aho nsunsunyɛ ɛda malam ɛntam ɛna kɔnfɔ anaasɛ ɔmo yɛ trofo ɔmo bɛyɛ saa adeɛ no nna so agani abin da yake tsakanin malam da masu turu masu boka saboda shi na zo nan ga in yi wannan bayani na min kana twi ana misan kana Hausa no saboda shi nike yi twi ina yi shi Hausa kowa ya fahimta abin da muke ciki saboda kwanan ga mutane suna call ina suka call su gaya mini sun doko number TV su je wurin wani mai shi ya je da su daji karbi kudin su. Malam bai zama daji wallahi tallahi malam yana jira ne yana roko ma mutane Allah su zo su samu biyan bukata. Yaya ni malam zai tashi ya je ya zauna daji mutane su zo a karba kudi? Malam yana yi asori ba asori bane o. Mutane su zo ka karba kudi wanka gaggama she ka ce za ka yi mai bukata. Ba haka nan ne aka yi malantaka. Do Allah do annabi yan wana musulmi ku bari mu yi gaskiya. Min nuya mi musulmi fo mi pamucha mun maye mun fa anakure. Mun maye fa anakure kwa nso because malam on kotena bush. Ngurom na amanfo ba malam enye sa asori na oye o. Waye nyame djuma obɔ mpaye bo susu ye secret a wo be kasa ekire wo ni wo nyankopɔn wo ka kire nyankopɔn na asama asise na odi ne ha wo be dan mi ana mi susu mi ni obia de se wo nyankopɔn no wo na wo tumi a wo betimi aye sankyerene nipa no na de wo hwehwɛ ne saka watena se anadufa aye na fila aye asori aye na fila esra nyankopɔn na otimi odini tumi no ema nipa na de ohwehwɛ ne saka na wa bɛda wase
na dai na okotena wuro na woji weska we aba na waji wo se omula na waji ska no na wo di cruise ata o sana malam juma ya no yen ne sa me pamcho me pesi mo be hu nsunsun ya eda malam ena konfo ena boka ende mre nkran ha anasa wiase fa na ba bia se wutena sa wo ya adura ye hu a ye frɛ o malam ena ye kase nipa no onkenkan fatiha from alhamdu ko sine wieye ontimi nkankan edura anaju a what is sport mu na onum nsa malam ennum nsa yankoshe Quran mu die na nyankopon e ka kire komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam odi Quran bren no osi utuluma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimus salat inna salatan tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un diena aya ne ka kire ye no aya ne kire se mi pamcho enye se mi baba yi preach wa ha mi malam enti se ba mi mu an betima kotu Quran aya na ma kire ase kakra enti se mi kire ase kura wo malam na wo hwe mi no na mi nka ne yi a mi pesi mbesisi adin musulunci kwan no eni nti na ma mi ka ne sa no mi pa wo chaw ma uhiya ilayka min alkitabi wo Muhammad Quran na mi di ma wo no kinkan ma uhiya ilayka min alkitabi kinkan na kinkan kire amansan na kire amansan wa aqimus salat na wudiye asori inna salatan tanha anil fahsha'i wal munkari sallana min ka se wo Muhammad yanu ana obed o kirefo ne yanu enu na ebe bo mu hu ban efri adwuma alfahsha adwuma boni hu en na ebe bo mu hu ban efri hu na wo a won ya asore no na wo si ye frɛ wo malam alfahsha bia wo betima ye adwuma boni bia wo betima ye eni nti na ma wo mu ye saa ne ma no because wo mo nim Quran de e kan omu ye asore no a nyankopon no ne mo probo ne mo probo be wonu kuma mo a obe hu nipa mobo nti onhwe ne saa no de obe ye nipa dasa ne bia wo de ye no because on ye asore mo probo hu biara eni ni mo wala zikrillahi akbar wato na wa ye zikri ututu nyankopon din tasbih te se ututu nyankopon din wallahu ya'lamun ma tasna'un tutunyankopon dinu enne yesin bebia ntimi sramu yedi sa omu betina fidie su no omu kasa no aye ba ku bia me kan no mi donyami obiara ni ho omu tena ho no obetima ba betina se no kasa asamwe ntimi sramu miminye sa nkromfo ni bi mi malam idi mi wo jonte be biara wo hia mi a wo de fami number no e wo screen no so no wa faka udru jonte bus stop si wono mo na frɛ me makola be ba be fo aba fie na me ni wumi no di nkomo me nye sa malamfo na omu ba se omu be yi nsankyere ne ayi sika ayi se na mo hu na mo ni abre dindindi na mo ko hono me na omu kwa jiji mo sika enye saa de pane binim uba mbe a special bible idea mawo minim yankopon din yie pa because of yankopon ka kire say wonu nazala min qur'an ma huwa shafa'un wa rahmatun lil mu'minin sa qur'an na odi ama e na bibia ewom e aduro kase bi e di ama e bibiara ni ho anyankopon onfa ntu sa Quran mo sa na o ka kire wo sa aya na o surat Israel puni emu mo nse mi kuro mkasa aba mi bo efu pa de o mo ye ne enye ya hankuri dan wana musulmi
na bara Hausan nan na fari ci don yawancin mutane suna jin ci nan ne saboda shi ko da kai musulmi ne kana jin ci kana ji abin da nake fadi ku fahimta ti yanda nan mu first nu kayanu uba malam taya uba sunje mu udi asunje asam ebe ka kire malam na malam to no buas no hwe usta no hwe bre yanda nan mu ena ya papa no o hwema na wa kire o koye saraka sei nanso pese na memboa na sesi a wiasa ye wo no obi frɛ wo phone so kura obisa wo sɛ mala me peska sɛ na me de beba na wa yes kama me kwasia ma me nsi kwasia adan ti na me nsi kwasia adan na wo be gina wo fie wo kɔ doctor wo be tena fie na wa frɛ doctor na wa ka kyɛn sɛ wo yare na wo kɔ doctor wo be tena fie na wa frɛ doctor me pa kyɛw me ti yam ya na sɛ me yam ya nti sika sɛ na me de beba na wa ma me aduro sɛ me yare wo hu no wo hemfa na wo ko malam fie sumsum wasam o doctor so ye sumsum wasam because on hu yam no ontimi hu yam no de ewom ontimi hu tirmu no de ewom na so wo be ko hoboko na wa consult o ehwew kama no wa ye lab no wa kiro se yare se na e hawo ansa na otimi ma wa duru ska wo be tue ansa na wo ko hu doctor no kura wo ba me fie a wo due kapre and once a consultation fee I can 1 million now the beba beto na ma check star no shebre na ma chiro kwaye saraka se na ebe protecto but pese na pese bra de open na ma yama nti misramu ku ya hankuru ku ji abin da nake fare mu na ni allo na ni shi cega da alkalami na she nzana abin da kana so na nzana suna Allah ayan Qur'anin wanken baka ka sha bukatan kai biya baka so wannan shede ka bi waranda suka sa layoyin na da bundin nan ka je daji ba cikin jira zai kai ka ba dajin ne yana yanka ka wake wurin nan zai tange ka saudi ni panachi eko wurin no ko twa kwa hwan na bejiwo nti misiramu mimi wo fie mi wo kurom jontai akra ha min ni kiri bebia ensore ha enkono no obi ko ye obukata sika e wo Quran no mi se wo pete wo be hu mi senkyere ni nyina ko YouTube na type malam idi wo be hu senkyere na mi ya twum enye nde na mbe ba betena ase na mi yisika board na mi di tu ho mi nim no a me bo anua no se uko YouTube a na wo tap malam idi a wo be hu senkyere ni bi a me ye wo ha ye wo nyame din bi a ye bowo upeska ye wo nyame din bi a ye bowo anwe no so na ya ye dan na ya ye hu zikire na sika ne ye yisika bi a ope bia e dia ma billions kura ye be yi no adaka kitwo we ya ye se wo yi e dia ma wo ompe we ne na de na ope sika dwuma no sika duro no e wo ho na emom and the whole free sa ube friend pa memfa sika embra na wonye dwuma no ma na wo si fa sika se bra na wo di akọ na wo ya ma enye sa na eye lukuri ye wo lukuri different ye frɛ bibi bua me house of obeka se abukanka ne shekudi kasuwa hannu da hannu kullu kudi a shiga hannunka kullu yaumi akwai hanyan shi sunan Allah ne za a yi maka ka sha kai wanka ka shafa saboda cikin gadan ga duka yaya suna imamunmu babba shehunmu kakanmu babanmu shine Sheikh Nur Sharbutun na ya ma'anan shi a sai kiresan Sharbutun na a sai kiresan osi Sharbutu num rubutu a sai kiresa na muwa mu sore a musai mun num rubutu mikro mi to he num rubutu ye papa no num rubutu ye papa no mo num rubutu no mo de agire wo saa no hwe mamin kan kire mu mpanyimfo Ghana hamman panyimfo no omo ye malamfo gaggam malumma ena abanjuma mu panyimfo
omo yeden omo ko na omo tro omo na omo num na omo dware na omo aye kase wuti honum umpesa awusi malam memfa sika san bra na oyemma me nana memfa sika san na se omo frem phone su kura na omo si nana me nya nana kase malam mimi ya malam jika malam dan malam haka nan ne saboda shi ku yi wayo ba wai na zo in zage wani bawo kwanci hankali nake fadi maganan na inda za a yi cikin duniya ga ko cikin Ghana ga a fahimta ko Africa ga a fahimta abinda muke ciki to saboda shi ni kakana na biyu na san su na iske su duka malumma ne suka haifu babana ya zama malami shi ma ya haife ni ban boye kaina asali na bada gombe ni bada gombe ni piyo mma na bada gombe kaka na bada gombe baba na bada gombe to saboda shi ni ba shinkafa da wake ba miminye 50-50 miya da gombe da piyo anti miya malam biya nyankopon ebie mini ewo Quran mu ewo nyankopon di mu anti bibiara haw se yare asamo se sikasamo se kontuo mu se market wodi dwawo nyame ya dum ode bombodi na family number ewo screen no na bra oba o haw no to betra ewo me malam idin chan bebre eya on family number o phone number ni via na obi fufuro so ba na wa fa na number on frɛ wo o flash wo no di number ne to ho ebeche wo be ho ana o frɛ wo se ma frɛ wo ba ho obi kɔ ne nkyɛn e wo kro bi su sei na ya je no bukata ye wie no kura se oni hwi na wa frɛ wo na o hawo nti wo fa number na frɛ mi emfa number no to ho se wo twa bibi hwɛ mimi fie ho no mo wo sika na wo ba mbeye djuma ma wo unni sika na wo ba mbeye djuma ma wo because obia ni baby ana hondin wo untimi nka se mi ba malam fie kwa mi ba ho kwa mi nkura hwi aye dan a wo be nya consultation fee aba betua na wo tue consultation fee no wo mfiri mi fie kwa mbema wo bibia wo de be kwa akodusu se favor o se die na wo pe o mbema wo bibia wo be ko na wanye de wo pe no sa na e malam but omo kan a omo fo omo number omo di ado hihye omo hu na omo betena ho no bebre wo ho enya ado na odi ahihye wo ma mi nka asam bi nkire wo secret nipa secret na the power ke uwo podua bi a podua no eye aduru na eye djuma fasie na fa ye djuma onfa nhye wo ho embetena amansam ehwe mu se wo aduru omo di aduru hye no no enya anakore omo ada omo create sa ade na di ba be kira amanfo se de be ya ma omo suru na omo obi a o wa aduru no ewo sumu ase no wakọ ho no no wakoye no wabetena ho no oye di oye na eye yie ema no nti misira mu fa na mbona mu mfrɛ na mu ndi kiri na mu mbra na mu nji mu bu afiri ya ho no obi wo ho o wa burukire ne krata sam ye din onye krata bebre efremi o so o ya kampo o mu ba fa kupe a omomo omo duane di omomo omo di ombe didi na so ntimi ntie nkoye djuma because of oni krata madamfo frewo brother na pe bibi mano sika na mika en na me de betuma to ogan en na me de betuma to akoko en na me de betuma to incense en na me betuma to perfume na me di yem paibo amawo minka se pe bibi mano enye tade enye paboa enye che pesika mano no mbra na me nkire ndi wo beto aba na ma ye djuma na amawo ubenye kratanaji na udi aye djuma burunya na eba no burunya we se wo pese wo bedi burunya ne yi a
mesrɛ uhu amanfoɔ bebree ɔmo numbers ɛwɔ TV no so fa me nko a number me malam idi na bra me nkyɛn na me mboa wo bɛdi burunya ne yie na wonnim na wo kofa nana hwan number na wakɔ nana hwan hɔ nana hwan bɛgye wo sika mmerɛko a wonyɛ hwee mfiri hɔ no mu wofrɛ me kyire na wo ka kyerɛ me sɛ wokɔ obi nkyɛn na wɔbuya wo bukata me mmoa wo me nkasa wo ho koraa nti burunya wei a yɛba no yɛbɔ mpaeɛ ma Ghana man na ɔmo ndi burunya no asomdwee because yɛnyɛ new government a yɛbaa bɛdi burunya no wɔsi so no yɛdi burunya nti yɛpɛ sɛ yɛdi yɛ new president ne kyi adi burunya no asomdwee accident na ɛba no burunya biara wobɛhu sɛ accident aba na nsensam bebree yɛbɔ mpaeɛ ɛbreki saa nɔɔma no nti Nyankopɔn bɛka yɛ ho na yɛtumi save Ghana man na yɛde burunya no asomdwee nti obi biara a wɔhome sɛ woyɛ car dealer a wodi wo car free abukyire ba a wobɛtɔn na yɛntɔ no bra me nkyɛn woyɛ contractor sɛsi a aban foforɔ a waba no wama wo contract bra me nkyɛn anaasɛ wonyɛ contract bra me nkyɛn bɛbɔ mpaeɛ ama wo yɛbɛma wo contract sɛ wo a wonyɛ contract no na wonyɛ sika nyɛ adwuma no wode bra me nkyɛn bɛboa wo kwan bi a wobɛnyɛ sika de ayɛ saa contract no na wo so wonya wo kyɛfa woyɛ obi a wopɛ sɛ wobɛtu kwan visa asam yɛ den ma wo mimi ntwa visa ma wo biara meyɛ visa ma wo ba bɛbɔ mpaeɛ ama wo na Nyankopɔn ɛboa na visa no wokɔ a yɛde visa no ama wo sɛ woyɛ obi a woyɛ market call wodi dwa bra me nkyɛn bɛboa wo na dwa no wotumi di dwa no yie amanfoɔ bɛba abɛtɔ adeɛ ama wo wopɛ favor wopɛ kwan a wobɛfa so yɛbɛboa wo woka sɛ amanfoɔ bɛtie wo ɛnkɔ abiwie wɔ minim sɛ politicians ɔmbɛto aba nti sɛ woyɛ politician a wopɛ sɛ yɛbɛto aba ma wo gyinamu bi a wopɛ sɛ wobɛgyina no wode yɛfa me nɔmba malam idi na bra medeɛ menyɛ kontompofuo again a yɛka ho nsam ɛna lesbian na asɛ sɛn ɔbaa ne ɔbaa da ɛna bema ne bema so da ɛyɛ musuo kɛseɛ paa ɛnyɛ titi no anya lutu krɔmfoɔ yɛyɛ ɔmo yɛ saa adeɛ no Nyankopɔn pɛnɛhye ɔmo butu asase no nti obutu asase no ɔpɛnɛhye ɔmo nti ɔman biara ɔmo yɛ saa adeɛ no Nyankopɔn pɛnɛhye ɔmo bata ɔmo nim sɛ saa adeɛ no nti na ɔpɛnɛhye ɔmo ɛno nti na amano no wobɛti sɛ asase awoso ɛgya ɛso asase bi mu ɛgya ɛhyi sɛ na yɛyɛ no ɔmo brɛ saa adeɛ no a ɔmo yɛ no ɛno na Nyankopɔn ne pɛnɛhye ɔmo na so ɔmo nim nti obi biara wɔ saa tibie no wɔn firi saa tibie no wɔnyɛ tuba wɔmbɔ mpaeɛ ama Nyankopɔn ma no wɔmfa no bɔ ne nkyɛn wɔnsrɛ bɔ no fakyɛ na mmom wiase a yɛwɔ ha anaasɛ Ghana a yɛwɔ woyɛ malam na wokɔtena afidie so a woanyɛ sankyerɛ no ɔmo sɛ wɔmbi nyɛ me maabi nkyɛn ɔmo yɛ dɛ ɔmo yɛ sankyerɛ no nyinaa maadi kan ɛyɛ sankyerɛ no bebree ɛnti na mekaa sɛ first no kan na mebɛstart mekyerɛ sɛ wopɛ sɛ wobɛhu me sankyerɛni a kɔ YouTube kɔtap malam idi wobɛhu me sankyerɛni no nyinaa sisi adeɛ nti na ma mebɛtena afidie so na meyɛ sankyerɛ no yɛyɛ start TV program na nkwadaa na ɔmo ba so nyinaa na obiara nim bibi a yɛfrɛ ne sankyerɛni a ɔmo kɔsua saa kontompo deɛ na ɔmo de aba because of mo sɛ yɛyɛ saa adeɛ no Nyankopɔn ahyira yɛ ɛma yɛyɛ no nduane na ɔmo susu ɔmo kɔsua kontompo tres na ɔmo abɛtena hɔ no na ɔmo yɛ saa adeɛ no gigi amanfoɔ sika ɛnti na ma meba program so a ma yɛ programs bebree a ma yɛ sankyerɛni but ne nyina enkyerɛ sɛ membi nyɛ sisi a wo kyerɛ sɛ menyɛ deɛ wopɛ bia metima ayɛ ama wo nanso woba me fie a fa me nɔmba na bra me fie ɛhɔ no mo na sankyerɛni wɔ deɛ wohwehwɛ no meyɛ ma wo na wo saka a sankyerɛni kaseɛ na meyɛ ama wo na wopɛ sɛ wobɛhu wo ni so a wode kɔ YouTube kɔhwɛ woba me fie na wopɛ sɛ wobɛhu nso so a mɛyi akyerɛ wo nti menyɛ magic a mebɛba abɛtena se te sɛ ɔmokɔsua magic dwuma no a ɔmode bɛba bɛsɛ da biaa ɛwɔ TV so na amanfoɔ hu ɔmo fo ɔmo nɔmba de ɔmo kyerɛ kɔ a na ɔmo yɛ ɔmo bukata ɛnyɛ mini saa nkɔfoɔ no nyɛ saa nkɔfoɔ yi bi ɛnti na mpɛ sɛ mo bɛhu nsusuya ɛda malam ɛna ɔmo yɛ kɔntɔmpofoɔ no ntam
die ewo hono no mumbo modin na mun hye me so na mun fa me number no uba me fia me ankasa na wo be ba be hye me na me ni wa di nkomo enye se me tena ho omo ye sa nkrofo no o tena ho o se akwara no nkohwe no enye sa na ma akwara na enye ono na o ye adwuma no me na me ye me adwuma nti wotimi nchen a me suma wo enye se me ka se ye adwuma o sua adwuma no kura de se wo su ma kire wo Quran ne wie na ma kire wo nyame din ne wie ansa na wo su wotimi ye malam nti wo ba me fia buta wo ho tasbi wo ho me ye ma sore enye se me nya me di sa de ma ne to na me di bone dabi me ka se wo ba me fia me be bompa ya ma na wo sa ka de wo pe no enu nye se wo ba me nchen a na me di me sa to so te se ndi asofofo ye na me bompa ya na me si sore ko enye sa eni nti na me ka se wo ba mbehwe wo star no wo hyebre no wo betue wo consultation fee 100 Ghana cedis ka esi kana 1 million na ma check wo star no wo hyebre me wia na no ma bia me be ye adwuma no ho na mbetima a kire wo fa se ne fa ni si enu na wo disika beba na atoto na se me twa de na no man na wo kototo ba enna me de be ye nyankama de no enu su kampai bo no ho me ye enu a ye sadaka na me ye sa ade no wi a minim se de ye me ye no ebe ye ho enye se try enye se mbe try ama onye try na mbe ye wo me ye ade no ma wa ebe ye ho no mo na wo ko de wo be hwehwe no wo sabeka enye se mpai bo na me be wo mi di mi sa tu so ana me bo mpai nti nsusu ya ya das ya ne omontam minda usora na jufa na me bo mpai mi di ma manfo wo ba sa mpai bo na mbe ya ma me nya obi a edura na jua na me tumi ka na me konfiana be bi a shawafo wo no e wa na mbe kwa kwatena na me nunum sa na me hwe mati me yesa anya ma no haram edi ma muslim ye yesa anya ma no uye muslimi ni a woti sa ti bi mu yentam na yufu furu won na yetuba insha Allah na fanya misuro aba hukuma mu ye wo be ka kire nyankopon bia wo be tie wo nde nsama mi di ma amansan no mi number na e da screen na si no mun fa number no na mun frame enye flash na maker mun frame a mun di kire mbra na mi mbuwa mu na nyankopon bua ga na mai na ye nyina ye di nsama mi di abre mu nti mi bompa ya mamu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina azaban nar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi azim da sande ya basa ya shiya baba